हेलो गाय जय जगन्नाथ आज मिनी ब्लॉग को आपण मान को वेलकम। आज हूँ लिप्सा मैडम को बर्थडे तो आम बर्थडे सेलिब्रेशन किसी भाव डेकोरेशन करूँ। तो ये आमर बर्थडे पे मैडम को रेडी कराऊँगी। चलतु स्टार्ट करवा लिप्सा मैडम को बर्थडे। तो ये मुझे गोटे बटरफ्लाई बनई आ बटरफ्लाई कौन कौन लिखी सब जनाऊली। चलतु जी बर्थडे सेलिब्रेशन करवा केमती कौन हो प्लीज कीप वाचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। ଆପଣ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏଟା ତମର ବୁଝିବା ଏଠି ଆସ ପିଲାମାନେ ନାଇଁ ଲଗେଇ ପାରି। Happy birthday to you, happy birthday dear Lipsa ma'am, happy birthday to you। ସେ କାଟିବିନି କହୁଛି। ଯେତେ ପରା କିଛି ଗୋଟେ କାଟ ଆଉ ସେତିକି ଥାଉ ତାହେଲେ ଖାଇଦବା ଆଗ ଖାଉ ସେତିକି ଦଉ ଲିପ୍ସା ମ୍ୟାଡମ୍ ଖାଇବେନି ବଡ଼ ଆଡା କର ମୁଁ ଟିକେ କହିଦି ଗୋଟେ ଖାଇଦେ ଆରେ ନର୍ମାଲି ଖାଆନ୍ତି କହିନଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଣିଛ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଚୁଇଁଟା ବଳିଛି ଚୁଇଁ ପାଇଁ ଚୁଇଁଟା ଆରେ ବବଲି ପଟେ ଦେଲନି ନା ମତେ ଲିପ୍ସା ମ୍ୟାଡମ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ଯିବିନି ମୁଁ ଭଲଟା ଚିହ୍ନିନି